हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स देखंतु आमे माने एबे हॉस्पिटल जीवा पई बाहरिचु कीर्तन को नेकी। कहीं ना काली कीर्तन ठीक थिला, जी सखाळु टिके ता आखि बेसी रेड पड़ जाइछि। एमती फोन रे जणा पडुनी, किंतु डायरेक्ट देखले ता आखिरे सिरा गुडाक सब माने फुली फुलीला भलिया हो जाइछि। तो सेति पई मो हॉस्पिटल बाहर नेकी जीवाको, वर्षा भी टिके टिके पकोउछि। आ भाईंकर भी छुट्टी नै, मु दी जण को नेकी जीवी। सेति पई भाई ओला बुक कर देले। तो आमे माने जाऊँ एबे बसीचु। ऋतुप्रतु भी किसी खाई नथिले, सेति टिके आप्पल काटिक नहीं आसले। टाइम एबे 11:10:50 11 हो गलानी। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଯାଉଛି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ପକଉଛି। ଆଗରେ ବୋଧେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏପଟେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁହେନି, ତଥାପି 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ। ଯଦି ବାଙ୍ଗଲୋର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼ର, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରୁହେନି। ବାଙ୍ଗଲୋର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ପକାଇଦେବ। ତ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିବନି, ତଥାପି 5-10 ମିନିଟ୍ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ରହିବ। कि कौन आगर प्रोब्लेम होइछि जानी होनी। गाड़ी रही एपटे देखो ऋतुकृति दी जण तांकर छिड़ा की गाड़ी जेहेतु रही, ऋतुकृति दी जण छिड़ा देखुंत। आउ ऋतुन मोर केमती देखा आखि गुड़ाक देखु, एमती जना पड़ूनी। किंतु एपटे देखो ट्राफिक छाड़ा पर गाड़ी आम बहुत स्पीडली चलती, कहीं आमको 12टा 12:30 बेले माने अपॉइंटमेंट अच्छी जेहेतु, से गाड़ी से 10 मिनट रहीगला। तो ये बहुत फास्ट चली, कहीं आमको अपॉइंटमेंट टाइम भितर पहुँचबार अच्छे। तो देखिपे आम बॉर्डर क्रॉस कलु। बॉर्डर क्रॉस कलापर आरटीओ ऑफिस को देखो, मो ड्राइवर जाऊँ आरटीओ ऑफिस चेक पोस्ट को। सेठी दबा को पड़िया किसी फाइन, नहले एटा कर्णाटक गाड़ी चेकिंग कले प्रॉब्लम हम। तो से मैंने बसीचु, ड्राइवर आसिले जीवु। आ ऋतुकृतु टिके निद लगलानी, जेहेतु गाधे पाधे नहीं आसी। मो मन भी दुख, भल लगुनि मत जमा। पुणी डॉक्टर कौन कहे, 5-10 दिन जाऊनी, सब बड़े मेडिकल मेडिकल। एपटे देखो तमिलनाडु हो गला, ये आमको यू टर्न नहीं कि जीवाक पड़ो। माने जी दूर आसिलु आउरी बैग से रिवर्स जावाक पड़े। एपटे गाड़ी गुड़ा भी बहुत स्पीड आसुची। आ भाईंकर भी मत गोटे प्रॉब्लम होउची, भाई को बेसी छुट्टी मिलूनी। कहीं छुट्टी मिलूनी कौन, गोटे मासर ऋतु को 3 थर लखा हॉस्पिटल नवा को पड़ुची। आते थर छुट्टी नेला माने भी निजर गोटे इंप्रेशन माने खराब हम। तो भाई कहले जाओ तुम गाड़ी पलाओ। आउे वर्षा भी पकाउची, स्कूटी आम जाई भी पारिबुनु, वर्षा पकाउची। से मुझे 2 जन को लेकिन आसी। मना कहते आउ क्या पठेवाई, मुझे कहले ना ना मुझे पलैबी। तो साहस करके 2 जन को लेकिन आसी। केबे भी मुझे ऋतुकृतु को माने एकुटिया केबे कुआडे नहीं कि आसेनी, कारण 2 जन को लेकिन आसे पॉसिबल नुह, से माने चगला हेबे। आउ एबे गाड़ी देखुछन्ते बोली चुपचाप बसछन्ते। देखंतु यू टर्न नहीं कि आम मैंने जाऊँ हॉस्पिटल पाखक। एपटे देखो फाइनाली हो गला हॉस्पिटल हासन आई केयर। एबे अपॉइंटमेंट अनुसार गले आमर जल्दी सरीज। पहुँची गले आमको आधा घंटा 45 मिनट भाया लगिला। ओके हो गला भितर को। एबे आमे एंट्री कलु, फाइल डिपोजिट करके मुझे बसची। डॉक्टर डाकिले भितर को जीवु। आउ ऋतुकृत 2 जन स्वेटर खोल देइचंती। कहले मामा आमको पिंधाऊनी, गरम गरम टिके लगुच। एमती भी गरम ड्रेस गोटे पिंधि देछि। आउ शीत एत जोर हो माने तमिलनाडु को साइक्लोन हो 5-6 दिन है टोटाली, माने खरा ही ना। एबे आमे माने मेडिकल डॉक्टर को देखी घर को फेरुचु। तो किछि भी माने अधिका नाई, सही सेम कथा। ओके जहाँ भी हो, घर को जाऊँ। मन दुखरे बस ऋतुन को टिके टिके निदुआ निदुआ लगिलानी। भाई भी बारंबार फोन कर कौन है कौन नाई। जहाँ हो ओके फ्रेंड्स, एबे आम मैंने घर को रिटर्न करुचु। देखो हो गला एबे बेंगलोर माने टोल गेट। आम मैंने टोल गेट क्रॉस करी एबे बेंगलोर भीतर को पलि आसुचु। आ जाए ऋतुकृतु बहुत जोर निदेले, घर को पलैबा। देखो सांग मैंने एबे आम मैंने से घर पहुँचलु। ऋतुकृतु गाड़ी छाड़ी गला। आ वर्षा होउची, सेमती झिपी झिपी पकाउची वर्षा। जहाँ हो नेकी जाइथिली, नेकी आसली 2 जन बहुत कष्ट। कहीं ये एपट को दौड़ी पलाऊँ, से सेपट को दौड़ी पलाऊँ। जहाँ भी हो, भाई तो बिल्कुल भी छुट्टी ना, कौन कर। आसिक 2 जन खेलुंट, भात अच्छी तरकारी अच्छी जाकि खोईदेवी। बाटर आसला बेले कहले मामा बिस्किट खाए, से दीदीटा खाई मुझे 5 मिनट बसी पड़, डाइजेसन हो ना कहीं खाए।
ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି 10 days ପରେ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଲମ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଉଛ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି କିଛି ୟାକୁ କରିପାରିବନି, ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ, ମାନେ ଆଉ ଆମ ହାତରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଋତୁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। 2-3ଟା ସ୍କୁଲ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଛାଡ଼ିବି ନା ନାହିଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିକି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାନେ ମୋର କିଛି ଯଦି ହେଇଯାନ୍ତା, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା ନା। ବଡ଼ ରୋଗ, ଏତେ ରୋଗ ହେଉଛି, ହେଇଯାନ୍ତା କି? ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାପା ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ କହିଲେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ଠିକ୍ ହେବ କି କ'ଣ। କ'ଣ କରିବି? ହଉ ଯାଇକି ଆସିଲି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବି କରୁନି, କିଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମରିଯିବାକୁ। ଯଦି ମଣିଷ ଟିକେ ମରିଯାଆନ୍ତା, ହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ମୋତେ ନା ଟୋଟାଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନା ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଟୋଟାଲି ଚୁପଚାପ ହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କୋମାକୁ ପଳେଇଲେ ଯେମିତି ଯାଏ ମୋ ଋତୁକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିଦିଏ। ଭାତ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଗରମ ଭାତ ଦୁଇଟା। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଣି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପିଇବା କରିଦିଏ। ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ଭଗବାନ। ଆଉ କିଛି ମାନେ ମୋର ଆଉ ଆଶା ବି ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ଜୀବନରେ ମାନେ ଏମିତିକା ଟାଇମ୍ ମୋର ଆସିବ ବୋଲି ବି ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଭାବିନଥିଲି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲି ତ ଭଲ କଥା, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।